हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी गोटे फ्रेश क्लास को मु सुब्रत सर वेलकम करुच्ची। पिला हमरो मिशन बीएड एंट्रांस 2024 रो क्लास चलची। तो आज फिजिकल साइंस रो जो गोटे बड्ड चैप्टर टे पिले रही लाइट ताको आज आमे कवर करिया वन शॉट रे पिले थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू। पिले वीडियो प्रथम रो कहि दूची टिके बड़ हबो किंतु पिले बहुत भल भाव रे बुझाई देबी पूरा फास्ट टू लास्ट पर्यंत पिले वीडियो को देखिबो। पूरा एमसीक्यू भी पिले भरी भरी की एमसीक्यू आनी ता सहित प्रॉब्लम टाइप रो क्वेश्चन भी सब रही थ्योरेटिकल क्वेश्चन रही थ्योरी भी पिले आमे आलोचना करिया। ता पूर्व मु पिले कहि दिए हमर पिले इलेक्ट्रिसिटी एगुड़ा सब सरी इलेक्ट्रिसिटी मेकानिज्म सरी इलेक्ट्रिक सर्किट सरी पोटेंशियल डिफरेंस सरी मैग्नेटिक फील्ड सरी लाइन सपोर्ट गुड़ा पिले सब सरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी सरी। आज सारिबा आमे वन शॉट रे लाइट चैप्टर को ठीक अछि। तो से एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉम मॉलिक्यूल्स एगुड़ा पिले सरी सब लॉज ऑफ मोशन सरी कांसेप्ट ऑफ वर्क सरी पिले एनर्जी प्रेशर एंड देयर मेजरमेंट एगुड़ा पिले सरी मैथमेटिक्स रो सही भलिया पिले नंबर सिस्टम सरी बायोलॉजिकल साइंस रो पिले सेल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड फंक्शन भी हमर पिले कवर होती पिले सबूर अलग अलग गोटे आम चैनल प्लेलिस्ट कर देछि। फिजिकल साइंस रो गोटे अलग प्लेलिस्ट अछि बायोलॉजिकल साइंस रो गोटे अलग अछि मैथमेटिक्स रो भी अलग अछि। पिले सबूर प्लेलिस्ट रो लिंक गुडा मु एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। तुमे जाइकी सबूर प्लेलिस्ट गुडा भलो से देखिदबो पूरा डिटेल्स रे पिले पढाइछि एमसीक्यू प्लस थ्योरी। आउ पिले गोटे इंपोर्टेंट कथा जो माने भी वर्तमान सुधा हमर व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर न पिले ए 90901717 एई नंबर रे जस्ट खाली पिले गोटे हाई लेखिकी सेंड कर दियो कंप्लीटली फ्री रे पिले क्लास होची। आमर सबूर अलग अलग ग्रुप पिले अच्छी प्लस टू ग्रुप अलग प्लस थ्री ग्रुप अलग बीएड एंट्रांस पिले अलग ग्रुप अच्छी। यही ग्रुप रे पिले तुम रहीगले बीएड रिलेटेड जहाँ भी वीडियो बा जहाँ भी इनफॉरमेशन पिले आसीबो मु ग्रुप रे पिले शेयर करे। ता सहित एठी जहाँ भी मु पिले पढ़ेबी तार पिले नोट गुड़ा तुम पाई परिबो स्टडी एंड स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिवे कि प्ले स्टोर मु पिले लिंक भी दे देबी डिस्क्रिप्शन में नले पिले तुम डायरेक्ट जाके सर्च करिवो प्ले स्टोर रे स्टडी एंड स्टडी एई लोगोटा पिले थिबो हमर एप्लीकेशन आसी जिवो निजर ना मोबाइल नंबर दे साला पर होम स्क्रीन टा खोली जिवो होम स्क्रीन खोली गला पर एठी देखो पिले एठी बाम पटे लिखाइतो होम ता डाण पटे लिखाइतो बेचेस ता डाण पटे एठी पिले लिखाइतो स्टोर एई स्टोर रे पिले जेकरी क्लिक करिवो स्टोर रे पिले क्लिक कले फास्ट रे ही तुमरटा आसुथो बीएड एंट्रांस 2024 पूरा एब्सोल्युटली पिले फ्री रे समस्त पीडीएफ पिले रही जाइए सेठू नोट गुड़ा तुम लिखिपार ठीक अच्छे। आ व्हाट्सअप ग्रुप रे पिले लिंक टाइम पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे मते हाई लिखिकी सेंड करियो नले डायरेक्ट भी से लिंक रे तुम मारिकी क्लिक करके तुम डायरेक्ट ग्रुप रे पिले जॉइन कर पारिबो ठीक अच्छे। तो पिले स्टार्ट करिया लाइट चैप्टर हमर जोटा अछि तुम देखो पिले गोटे पूरा निराट सत्य कथा है तुम जो प्लस टू रे पिले समस्ते पढ़ीच लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स चैप्टर बहुत बड़ चैप्टरटा पिले थिला पूरा डिटेल्स रे लॉन्ग क्वेश्चन सब रही किंतु आमर एंट्रांस तो पिले लॉन्ग क्वेश्चन पड़ोनी तेणु जो टाइप रो क्वेश्चन पिले आसी परिबो धरा जो भाया गोटे सपोज एग्जांपल दोसी मिरर फार्मूला रो तो डेरिवेशन पिले एठी पड़ोनी तेणु एठी कोन पड़िबो मिरर फार्मूला काहाको कुआजिबो सेही रिलेटेड पिले इंपोर्टेंट प्रॉब्लम तेणु सेही पूरा तुमर एंट्रांस ओरिएंटेड ही मु पिले पूरा टोटल पीडीएफ टा तैयारी करछि। तेणु टिके टाइम लगे गोटे दिन पे भिड आसी पारनी किंतु आज आम पूरा कभर करिया तेणु फास्ट टू लास्ट पर्यंत पे भिड देखियो पूरा जोश सहकारे मु जो भाया जोश रे पे स्टार्ट करुच्ची लास्ट पर्यंत पे यही जोशटा रही दरकार तुमर भी तुम जदि बर्तमान शोक पिले भिड देख उठी पड़ बसिकी फास्ट टू लास्ट पे भिड देख पूरा लाइन बाय लाइन आउ जो क्वेश्चन गुड़ा पे आसो मुझे जस्ट के झलक दे पे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्राक्शन गुड़ा सब देखुच पूरा मल्टीपल चॉइस को भाया निके गुड़ा सब स्पेरिकल मिरर विषय पढ़ेबी एगुड़ा सब पढ़ेबी देख पिला एगुड़ा सब आलोचना करा मिरर को प्रकार इमेज फॉर्मेशन होची तापर पिले मिरर फॉर्मूला एगुड़ा सब पिले देखो प्रॉब्लम अछि तापर डिफ्रैक्शन विषय में आलोचना करिया रिफ्रैक्शन का को जाय तार डिटेल्स आलोचना करिया पुनी देखो भरपूर एमसीक्यू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पड़िबो लेंस विषय आलोचना करिया पिले कॉनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस सब आलोचना करी पूरा डिटेल्स रे ता सहित पिले कॉनकेव लेंस रे को प्रकार इमेज हुए ई देखो पिले लेंस फार्मूला अछि पावर ऑफ लेंस रो प्रॉब्लम करिया कॉम्बिनेशन पावर लेंस मेकर फार्मूला एको भी आलोचना हम करिया पिले ठीक अछि। ता सहित इंपोर्टेंट एमसीक्यू ता सहित पिले प्रिज्म जो हमर लॉन्ग क्वेश्चन रहितरा प्लस टू रे से प्रिज्म रो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम पड़ी पारिबो से रिलेटेड पिले प्रॉब्लम करिया ता सहित पिले होची गुडा जिंस सब सकाळ सूर्योदय सूर्यास्त बेले कोन पई आकाश नील देखा जाय बा होची सूर्य कोन पई रेड कलर देखा जाय सेगुडा सब करिया तापर डिफेक्ट ऑफ विजन आखि हमर जो समीप दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष केतले पाख जिंस देखा जायनि दूर जिंस देखा जायनि को लेंस व्यवहार करियो सब एगुडा पिले पूरा कंप्लीट लाइट चैप्टर रो पिले जहाँ जहाँ क्वेश्चन नै पारे सब नै कि पिले आछि तेणु फास्ट आउ डेरी करिया पिले स्टार्ट करिया सुनो पिले। तो जो मैंने भी शोच पिले बसी पड़ पूरा बढ़िया के आराम रे तार लगे दियो पिले कान पूरा आराम से बसिकी शुण ठीक अच्छे जदि फास्ट टू लास्ट वीडियो देखो जदि पिले हूँ व्यस्त अच्छ बर 1.5x स्पीड रे देख किंतु जमा भी वीडियो को स्किप करियोनी फास्ट टू लास्ट पिले देखो देख पिले
तो लाइट माने कौन पिले आम जाने लाइट रो काम कौन पिले बहुत डिटेल्स में मुझे कहबी कौन पाइना मु भी प्लस टू जो पढ़ाऊँ पिला एई खाली ऑप्टिक्स चैप्टर टाइप पिले 3 मंथ्स पढ़ाऊँ बा 2 मंथ्स पढ़ाऊँ सप्ताह 3 दिन क्लास होची 2.5 मास 3 मास पिले क्लास होची किंतु आमे सबु कॉन्सेप्ट एठी आलोचना करिया कॉन्सेप्ट छाड़ीबानी सबु कॉन्सेप्ट आलोचना करिया किंतु एंट्रांस ओरिएंटेड पिले एंट्रांस को बेस करके एंट्रांस को फोकस करके ही पिले पढ़ा जिवो तो देखो पिले लाइट का कह जाए आमे जानिछे लाइट रो काम कोन पिले ना लाइट अछि बोली आमे जिंस सब देखि परछे ठीक अछि तो एई मोबाइल लाइट अछि बोली मु जानुची कोडिया पिले लाइट एठी आसी पड़ुची एठी आसी पड़ला पर एठी मो आखि आसी पड़ुची तणु मु जिंस को देखि परछी ठीक अछि तो लाइट अछि बोली जिंस देखाउची एई रूम टा जदी हठात मु बर्तन अंधार कर देबी कोन मत देखा जिवो के मोबाइल लाइट अछि देखा जिवोनी तो लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स ठीक अछि तो पिले लाइट रो पांचटा प्रॉपर्टी अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट थोड़े थोड़े परीक्षा रे पकई परियो लाइट रो प्रॉपर्टी केतटा पिले पांचटा गोडला रिफ्लेक्शन गोटे रिफ्राक्शन गोटे इंटरफेरेंस गोटे पिले डिफ्राक्शन गोटे पोलाराइजेशन ठीक अच्छे तो देखो रिफ्लेक्शन माने आमे कौन जानिछे ना लाइट जो मीडियम आसुथिबो प्रतिफलन या ओडियाटा पिले प्रतिफलन लाइट जो मीडियम रु पिले आसुथिबो एटा लाइट आसुची एई मीडियम रु पुनी सेई मीडियम को आथरे फेरी जिवो एटा धरा जो एआर मीडियम पिले हैला एआर मीडियम माने एठी देखो धरा जो ए कांथोटा पिले धरा जो कांथोर लाइट पडुची पुनी आथरे फेरी आसुची माने एआर मीडियम रु एटा एआर मीडियम अछि एआर मीडियम रु लाइट पडला पुनी फेरी आसला ए गछटा मु देखुची गोलिया लाइट आसी एठी पडुची तेणु आसिक तापर मो आखिरे पडुची बोले देख पारुची एटा पिले रिफ्लेक्शन ठीक अछि रिफ्राक्शन टा पिले कोन गोटे मीडियम रु लाइट जदी आ गोटे मीडियम को पळई जिवो एई मीडियम रु धरा जो एई मीडियम को लाइट पळेला एटा पिले हला मीडियम 1 धरा जो एटा हला पिले मीडियम 2 तो गोटे मीडियम रु जदी आ गोटे मीडियम को लाइट पळई जिवो ट्रैवल करिवो ताले रिफ्राक्शन होची बोली कहया बा ताको ओडिया टा में प्रतिसरण बोली पिले कहे ठीक अछि तो देखो टॉर्च गोटे नै कि तुम गां पोखरी रे टॉर्च गोटे नै कि संध्या बेले बा राति रे मारिवो लाइट टा कोन पसि जिवो पानी भितरे पसि जिवो ताले पवन मीडियम रु एआर मीडियम रु पानी तुमर लाइट चली गला तुमर वाटर मीडियम को ताले सेठी कोन हे रिफ्राक्शन हे ठीक अछि बहुत टिके टिके खाली स्पेलिंग मिस्टेक भूल हो पे रिफ्लेक्शन रिफ्राक्शन देखो आर एठी भी अच्छी खाली एठी एफ एठी अच्छी एठी भी एफ अच्छी पे एठी एल अच्छी एठी आर अच्छी आउ ई अच्छी एठी ए अच्छी ठीक अछि तो से भाया पिले रिफ्राक्शन है मन रखियो गोटे मीडियम आ गोटे मीडियम गले रिफ्राक्शन इंटरफेरेंस टा पिले कोन कहलो एगुड़ा एक्चुअली वेब ऑप्टिक्स रे पढ़ा जाए एटा पिले रे ऑप्टिक्स रे हमें स्टडी करे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टा वेब ऑप्टिक्स रो हेल्प नेकी हमें जनरली डिस्क्राइब करे को गुडा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आ पिले पोलराइजेशन तो इंटरफेरेंस खाली सिंपल टे कहि दोची पिले मने रखो होची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस माने एगुड़ा पिले थिला प्लस टू एठी एटा गुडा सोर्स पिले थिला आ गुडा सोर्स S1 धरा जो एटा पिले S2 सोर्स धरा जो एठी स्क्रीन ने के लाइट पडुतला टी ब्राइट डार्क पिले देखा होतला ता इंटरफेरेंस माने मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी को जगह रे जो जगह रे बेसी एनर्जी होबा ब्राइट देखा जिवो को जगह रे कम एनर्जी होबा ताको डार्क देखा जिवो तेणु मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव दुईटा वेव मिसी सारला परे जो होची मॉडिफिकेशन एनर्जी स्क्रीन ने जो मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी आसे ताको पिले इंटरफेरेंस कहा जाय सेबला डिफ्रैक्शन हमें जानिछे कोन बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ठीक अछि जेतेले गोटे धरा जो एठी पिले लाइट गोटे रहुची एठी गोटे ऑब्स्टैकल रहुची तले लाइट पिले कोन एठी धरा जो लाइट टा पिले रहुची लाइट एठी पहुंचला परे लाइट सीधा सीधा तो जीवो ता सहित पिले बेंड हेकी भी ए भीतर को जीवो पिले ए जो बेंडिंग ऑफ लाइट ताको कोन कहा जाय ना डिफ्रैक्शन बोली पिले कहा जाय बेंडिंग तुम घर झरकाटा पिले अछि धरा जो सूर्य किरण पडुची डायरेक्ट न पड़ले भी लाइट बेंड हेकी तो भी तो घर भीतर पशुची ना दिन बेले झरका खोल देले सूर्यटा तुम झरका सीधारे नथिले भी अंधार तो पूरा रूम टा तो पूरा अंधार होनी ना लाइट बेंड हेकी पशुची तो डिफ्रैक्शन पिले होची पोलाराइजेशन से भाया पिले कनसीडर कर परिया डिफ्रैक्शन भाया तो पिले पोलाराइजेशन कोन पोलाराइजेशन टा हला पिले गोटे भलिया प्रॉपर्टी जो वेव एक्चुअली हमर पिले दुई प्रकार गोटेला लॉन्गिट्यूडिनल वेव गोटेला पिले ट्रांसवर्स वेव लाइट टा गोटे ट्रांसवर्स वेव सेटा किए कहितला ना पोलाराइजेशन प्रॉपर्टी टा ही पिले जणा पड़े जे लाइट गोटे कोन ना ट्रांसवर्स वेव बोली पिले बुझी होची तो माने कोन कहलो घटना हला या जे लाइट भी तो गोटे वेब पिले साउंड भी गोटे वेब हला लाइट गोटे वेब शब्द तरंग भी तो आमे कहे ना तो शब्द बा साउंड भी पिले रिफ्लेक्शन शो करे रिफ्रैक्शन का सब शो करे साउंड भी किंतु ए पोलाराइजेशन प्रॉपर्टी टा पिले मने रखो केवल लाइट शो करे साउंड शो करेनी कोन पाई ना पोलाराइजेशन प्रॉपर्टी टा केवल ट्रांसवर्स वेव ही शो करे ठीक अछि लॉन्गिट्यूडिनल वेव शो करेनी आ लाइट टा पिले गोटे ट्रांसवर्स वेव आ साउंड टा पिले हला गोटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क पिले पड़े हला लाइट टा गोटे ट्रांसवर्स वेव माने धरा जो एठी पिले लाइट जळुची एठी तमे छिडा आइचो ठीक अछि एटा हला डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट माने एई डायरेक्शन लाइट जाउची तो एठी पार्टिकल गुडा जनरली ए भलिया जदी वाइब्रेशन हले गोटे वेव रे ताको हमें कोन कहबा ना ताको ट्रांसवर्स वेव बोली पिले कहआ जिवो जोडा पोखर रे पिले पोखर रे धरा जो गोटे पत्थर प्रथम मार देलो तले ढेउ तयारी गला चारि बडे पिले ढेउ तयारी गला ढेउ सृष्टि गला ए भलिया पिले ढेउ तयारी गला ठीक अछि बर्तमान गोटे प्लास्टिक बोतल फांका बोतल को नेकी फिंगी दियो ताले देखियो से प्लास्टिक बोतल कोन हो ऊपर को थोड़े उठिबो तळ को थोड़े आसीबो एई भलिया पिले वाइब्रेट होबो तो एई भलिया जदी पिले वाइब्रेशन होला ताले ताको आजिबो कोन ट्रांसवर्स वेव बोली कहआ पार्टिकल जदी एई भलिया वाइब्रेट कला ताको कहआ ट्रांसवर्स वेव आ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पिले साउंड वेव टा पिले लॉन्गिट्यूडिनल वेव एडी धरा जो डीजे बाजुची डीजे गीत बाजुची तमे एडी धरा जो छिडा आइचो एटा हला पिले डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ
हुए प्रोपागेशन माने मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन हुए एडी सब पार्टिकल गुडा थिबे पिले हला वायुमंडल जो पार्टिकल सब पिले थिबे तो एई भलिया जदी पार्टिकल भाइब्रेट कले अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हुए माने पैरेलली जदी भाइब्रेट कले ताको आजिबो पिले लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ 90 डिग्री पिले भाइब्रेट कले ताको आ जाय ना ट्रांसवर्स वेव बोली पिले कह जाय आ मन रखिबो लाइट टा हला गोटे पिले ट्रांसवर्स वेव हला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव ही शो करे तेणु लाइट रे पोलराइजेशन हुए साउंड रो पोलराइजेशन सहित किसी देणनेण नाही तार किसी भी मतलब नाही तेणु मन रखिबो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जोटा कि पोलराइजेशन जे कि डिस्टिंग्विश करूची जे को वेवटा ट्रांसवर्स कोटा लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव ही केवल पोलराइजेशन सहित तार मतलब अछि लॉन्गिट्यूडिनल रो कोनोसी संपर्क नाही पोलराइजेशन सहित जेहेतु लाइट गोटे ट्रांसवर्स वेव तेणु पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करे लाइट नॉट साउंड ओके देखो पिले गोटे गोटे आलोचना करिया पिले रिफ्लेक्शन काहा को आजिबो ठीक अछि तो एगुडा हि सबटु हाईएस्ट क्वेश्चन पिले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हि पिले हाईएस्ट क्वेश्चन आसीबो देखो पिले रिफ्लेक्शन को जानिछे आमे आसी कि लाइट एटी बाजी कि फेरी जिवो ताको आजि पिले रिफ्लेक्शन एटा धरा जो गोटे मिरर हे गला पिले तो एटा को कहा जाय इंसिडेंट रे जो रेटा पिले आसुची ताको आमे कोइ इंसिडेंट रे आ जोटा पिले फेरी जाउची ताको कहा जाय कोन रिफ्लेक्टेड रे आमे जानिछे एगुडा सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आ नॉर्मल समस्त एको प्लेन ने गोटे प्लेन ने रहंती आ एंगल आई इक्वल टू पिले एंगल आर हुए माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू पिले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आरटा कोन पिले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आइटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस आइटा जदी पिले 30 डिग्री होबो आरटा भी केते हो 30 डिग्री एटा 6 क्लास खाता रे पिले 6 क्लास बय रे पिले लिखा है ठीक अछि एटा रिफ्लेक्शन रो लॉटा पिले रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर हुए रिफ्रैक्शन आई इक्वल टू आर हुए नी ततले बेसी कम होबो देखैबी मु पढैला बेले कहबी तेणु रिफ्लेक्शन रे आई इक्वल टू आर हुए ठीक अछि ओके पिले एई तो आसी वाला क्वेश्चन टिके पढै पिले से रेट रे जहां भी क्वेश्चन नै परबो नै गेछि देखो लाइट इज ट्रैवलिंग ऑन द सरफेसेस S1 S2 S3 S1 इन द बिलो है ना निजे करिया पई ट्राई करो निजे करिया पई ट्राई करो लाइट आसिक पडुची एटा पिले S1 सरफेस धरा जो एटा हला S1 सरफेस पिले एटा धरा जो S2 सरफेस टा एटा धरा जो पिले S3 सरफेस टा हला तो S1 सरफेस टा प्लेन अछि S2 सरफेस टा टिनिंग टिनिंग अछि S3 सरफेस टा टिनिंग टिंग 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 एई भलिया पिले अछि तो से कहिछि द सरफेसेस ऑन व्हिच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डायग्राम टारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होबो तो कहबो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो शो करा हैनी ना तुमे चाहिले ड्रॉ करके शो करि परिबो एटा टाणी देलो एटा मझिरे नॉर्मल टाणी देलो एई पट्टा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस एई पट्टा हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बडा सबुडा टाणी होबो से कहूची जे को सरफेस टारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होबो तुमे मने मने भाबुथबो सर एटा तो एइटरे आई इक्वल टू आर हेतला माने सरफेस टा प्लेन अछि एई सरफेस टा प्लेन अछि माने गोटे प्लेन सरफेस रे एतला लाइट पड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होय ताले ऑप्शन कोडा हबो एटा तो कर्व सरफेस टा तो कर्व एटा तो टिडिंग टिडिंग एमती अछि सरफेस टा हला ए जो गारो गुडा मरा आइछि माने एटा सिल्वर पॉलिश करा आइछि मिरर भलिया हला मिरर कोन की मिरर टा सिंपल कोन मिरर को भलिया तयारी करा आइताय गोटे काचोटा पिले काचो पछरे मेटाल पॉलिश कर देले सेटा पिले गेला मिरर ए जो गारो गुडा दिया होछि माने एटा मेटाल पॉलिश करा होछि ओके तो से भलिया एटा कर्व सरफेस टा एटा एई भलिया सरफेस अछि कोठारे रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होबो शीघ्र को ऑप्शन दियो तळे तळे लेख कमेंट बॉक्स रे पिले लेख कोडा आंसर हबो राइट आंसर कोडा हबो पिले को यस कोडा हबो पिले ऑल ऑफ द अबव हबो ऑल ऑफ द अबव हबो कोन पई ऑल ऑफ द अबव हबो ना सब गुडा रे पिले रिफ्लेक्शन होची एठी भी रिफ्लेक्शन होची एठी भी रिफ्लेक्शन होची एठी भी रिफ्लेक्शन होची माने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दबे करबो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कोन प्लेन सरफेस पई गुडे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अलगा कर्व सरफेस पई गुडे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अलगा से भलिया तो नो ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब गुडा रे वैलिड हबो तेनो आई इक्वल टू आर सब केस गुडा ताले ऑप्शन राइट डी विल बी द राइट आंसर ऑल द थ्री सरफेसेस पिले ठीक अछि एई भलिया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आसीबो तापर देखो पिले which of the following phenomenon of light is responsible for visibility of a non luminous object कोन कहला which of the following phenomenon ए जो तळे प्रॉपर्टी गुडा लिखाइ छी बा फेनोमेनन गुडा लिखाइ छी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन which of the following phenomenon of light is responsible for visibility of a non luminous object पिले non luminous object माने कोन देखो ऑब्जेक्ट दुई प्रकार गुडेला लुमिनस आ गुडेला पिले नॉन लुमिनस माने जार निजर आलोक नाही लुमिनस माने हला पिले जार निजर आलोक अछि सूर्य सूर्य हला गुडे लुमिनस सोर्स कोन पैना सूर्यर निजर आलोक अछि हम जानिछे चंद्र किंतु होछि नॉन लुमिनस ता तार निजर आलोक नाही चंद्र को हमें को बळा देखुछे जन्म मामू तुम मामू एटा धरा जो पिले सूर्य एटा धरा जो पिले सूर्य ठीक अछि एटा धरा जो चंद्र ठीक अछि एटा धरा जो मून एटा पिले मून तो तुमे एटी धरा जो अछ एटा पृथ्वी एटी तुमे अछ पृथ्वी रे को बळा लाइट आसी पडुची एटी आसी लाइट पडुची तापर रिफ्लेक्ट हेकी पिले एटू तुम पटे के आछि तेनो रिफ्लेक्शन होछि मून रे कोन होछि पिले रिफ्लेक्शन होछि जे कोनोसी नॉन लुमिनस एई जो मोबाइल टा पिले एटी मोबाइल टा को एटी मु देखुची को बळा एटा तो नॉन लुमिनस एटू कोन लाइट बाहरुची के लाइट तो बाहरुनी तो एटी आसी लाइट पडुची लाइट पडला पर एटू मो अखरे आसी बाजुची तो ए सरफेस टा को बळा देखुची लाइट आसी पडुची फेरी आछि ताले एटा कोन काजो रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन को आजिबो एटा कोन होछि बोली को आजिबो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मान तो पसी जिवो भितरे
ପଶିଯିବ ଲାଇଟ୍ ଏପଟୁ ଯାଇକି ସେପଟେ ପାରେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଥଟା ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଉଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଏଠି ପଡୁଛି ତାପରେ ଫେରି ଆସୁଛି, ଏଟା ନନ୍ ଲୁମିନସ୍। ୟାର କଣ ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି କି? ଇଏ ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଉପାୟ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବଢିଆ ନା ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପଡିବ, ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ମୋ ଆଖିରେ ପଡିବ, ତେଣୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଲେ କି କଣ ହବ ନା ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ପିଲେ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ମିରର। ମିରର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ମିରର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତୁମେ ମିରରକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ମିରର ଦେଖୁଛ। ତ ପିଲେ ମିରର କୋଉ ଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯାଏ କହିଦେଲି, ଗୋଟେ କାଚ ପିଲେ କାଚ ପଛରେ ମେଟାଲ ପଲିଶ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ପିଲେ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ମିରର ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲାଇଟ୍ ଯିବ ତାପରେ ରିଟର୍ନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବ। ତ ମିରର ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେନ ମିରର ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ଲେନ ମିରର ମାନେ କଣ, ପ୍ଲେନ ରହିଲା ସରଫେସଟା ଯଦି ପ୍ଲେନ ହବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ପ୍ଲେନ ମିରର। ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର କାକୁ କୁହାଯିବ, ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର ମାନେ ସରଫେସଟା ଯଦି କର୍ଭ ହବ ତାহলে ତାକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର। ঠিক ଅଛି, ତ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ମିରର ମାନେ ପିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାଚ, କାଚ ପଛରେ ମେଟାଲ ପଲିଶ କରିଦବ ହେଲା। ସିଲଭରଟା ଦେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ, ସିଲଭର ରୂପା, ରୂପା ମାରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ। ଯେ ତମେ ଧରା ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମିରର କିଣିବ, 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମିରର କିଣିବ, ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଦେଇକି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମିରର ଭାଙ୍ଗିବ। ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲ ମେସରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲ, ତୁମ ହଉଛି ଇଏ ଟାଇମରେ, +3 ଟାଇମରେ, +2 ଟାଇମରେ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କର ମିରର ଥିବ, ଜଣଙ୍କ ମିରରଟା 20 ଟଙ୍କା, ଜଣଙ୍କ ମିରରଟା 30 ଟଙ୍କା, ଜଣଙ୍କ ମିରରଟା 40 ଟଙ୍କା, ଜଣଙ୍କ ମିରରଟା 50 ଟଙ୍କା, 5ଟା ମିରର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦବ, ଦେଖି ମୁହଁ ଦେଖିବ ସମସ୍ତ ସବୁଗୁଡା ମିରରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ପଲିଶଟା ପିଲେ କରାହେଇଛି, କାଚ ପଛରେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ପଲିଶଟା କରାହେଇଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ସିଲଭର ମାରିବ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲିୟର ଆସିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମିରର ମାନେ ସିମ୍ପଲ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ କାଚ, କାଚ ପଛପଟେ ଏଇଭଳିଆ ମେଟାଲ ପଲିଶ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲେ ହେଇଗଲା ମିରର। ଠିକ ଅଛି, ମିରର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ଲେନ ମିରର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ଲେନ ମିରର ତ କହିଦେଲି, ପ୍ଲେନ କାଚ ନବ ପଛପଟେ ମେଟାଲ ପଲିଶ କରିଦବ। ସ୍ପେରିକାଲ ମିରରଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ, ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଚର ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଫୁଟବଲ ନେଲ, ସାର୍ କାଚର ଫୁଟବଲ, ଗୋଟେ ଗୋଲ କନସିଡର କର, ଗୋଟେ ପିଲେ ଗୋଲ କାଚର ଗୋଟେ ସ୍ପିଅର। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣିକି, ଡାଇମଣ୍ଡରେ କଟାଯାଏ ନା କାଚ, ଏଇଭଳିଆ ଖଚକେ କାଟିଦିଅ, କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପିସଟା ନେଇକି ଏଇ ପଛ ସାଇଡରେ ପିଲେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ମେଟାଲ ପଲିଶ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର, ଏଇଟା କୁହାଯିବ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଯଦି ଏଇପଟୁ କଟ୍ କରିବ ହେଲା, ଏଇପଟୁ ଧରା ଯୋଉ କହୁଛି ଏଇପଟୁ ଆମେ କଟ୍ କରିବା, ଏଇପଟୁ କାଟିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆସିଗଲା। କୋଉ ଭଳିଆ ପିସଟା ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ପିସଟା ଆସିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇପଟେ ଯଦି ମୁଁ ମେଟାଲ ପଲିଶ ଏପଟେ ନେଇ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ କନଭେକ୍ସ ମିରର। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ, କନଭେକ୍ସ ମିରର, ଏଇଟା କୁହାଯିବ କନକେଭ ମିରର ବୋଲି ପିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଓକେ, ତ ଆଗ ଆମେ ପ୍ଲେନ ମିରର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରରକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ଲେନ ମିରର ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଡିଂ ଦବା ପ୍ଲେନ ମିରର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମସିକ୍ୟୁ କରାଇବି ମୁଁ, ଥିଓରି ତୁମକୁ ପଢଉନି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହିଁ ପଢଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ প্লেন মিরর, প্লেন মিরর তাহলে কোন হবো না, প্লেন মিরর যদি সরফেসটা প্লেন রহব তাকে কুহযিব প্লেন মিরর। দা ইমেজ ফর্ম বাই প্লেন মিরর, প্লেন মিররে যে ইমেজ পিলে হবো তাকে ভার্চুয়াল ইমেজ হবো, ইরেক্ট ইমেজ হবো, সেম সাইজ ইমেজ হবো, সেম ডিস্টেন্স হবো, ল্যাটেরালি ইনভর্টেড হবো। মল্টিপল চয়েস কোশ্চেন এটু আসিপারিব। তো ভার্চুয়াল ইমেজ সবুড়া টিকে খালি জস্ট কই দউছি পিলে, ভার্চুয়াল ইমেজ মানে কোন দেখো, ইমেজ দুই প্রকার জেনারেলি, গোটা হলা পিলে ভার্চুয়াল ইমেজ, আর গোটা পিলে হইগলা কোন রিয়েল ইমেজ। তো রিয়েল ইমেজ কাকে কুহযিব পিলে, ভার্চুয়াল ইমেজ কাকে কুহযিব, টেবুল বি মু পিলে করিছি, ডাইরেক্ট কোশ্চেন পড়িথিব যে প্লেন মিররে কো ইমেজ হুয়ে, রিয়েল ইমেজ না পিলে ভার্চুয়াল ইমেজ, মনে রাখিব ভার্চুয়াল ইমেজ হুয়ে। গোটে তো হাইস্কুল আমার ଥିଲା না রিয়েল ইমেজ বাস্তব প্রতিবিম্ব, আর গোটে পিলে অবাস্তব প্রতিবিম্ব। রিয়েল ইমেজ ভার্চুয়াল ইমেজ, রিয়েল মানে কোন, রিয়েল মানে প্রকৃতরে, যদি প্রকৃতরে গোটে ইমেজ ফর্মেশন হইছে, রেকচুয়ালি রে গুড়া ইন্টরসেক্ট করিকি ইমেজ ফর্মেশন করে, সেটা রিয়েল ইমেজ। ଆଉ ভার্চুয়াল মানে ভার্চুয়াল, সে রিয়েল নুহ। ঠিক আছে, ধরা যাও মু পিলে গোটে এক্সাম্পল দউছি, এটা কেতে বঢ়িয়া দেখো এক্সাম্পল, ধরা যাও এটা পিলে গোটে মিরর হেলা কনকেভ মিরর বলি কুয়া যায় হেলা। তো এই মিরর রে পিলে ধরা যাও এইটু গোটে রে গলা, এটা অবজেক্ট ধরা যাও পিলে রইছি, এইটু গোটে পিলে রে গলা, এই রেটা গলা পরে মিরর রে রিফ্লেকশন হবো, এইপটে সে ফেরি আসলা। ଆଉ ଗୋଟେ ରେ ଧରା ଯାଉ ପିଲେ ଏପଟେ ଗଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। এই দুইটা রে পরস্পর এটি ছেদ কলে, এই দুইটা রিফ্লেক্টিং রে বা রিফ্লেক্টেড রে এটি ছেদ কলে, তেমন এই জায়গায় পিলে ইমেজটা তৈরি হবো। মতে কোটা রিয়েল ইমেজ না ভার্চুয়াল ইমেজ, না স্যার প্রকৃতরে রে গুড়া গলে মিট কলে পুরা, প্রকৃতরে রে গুড়া মিররে বাজিকি ফেরি আসলে, আসলা বেলে মিট কলে, তেমন এটা হলা পিলে রিয়েল ইমেজ। এটা হইগলা কোন রিয়েল ইমেজ, রিয়েল ইমেজ। যদি মিট হেলা বলে জনা পড়িবে, ধর আউ গোটে চিত্র কହୁଛି ମୁଁ, দেখো এইটা দেখো সেই কনকেভ মিরর, এই সেই কনকেভ মিরর যা সবু পড়েইবি। দেখো এই কনকেভ মিরর, এইটি অবজেক্ট গোটা রয়েছে, গোটে রে ধরা যাও গলা এইপটে, পিলে এইপটে সে পড়ে গলা। ঠিক আছে, আউ গোটে রে ধরা যাও কনসিডর করি আমি, আউ গোটে রে ধরা যাও এইপটে পিলে গলা, তারপরে সে এইপটে পিলে পড়ে এসছে হেলা। এই দুইটারে মতে কো এপটে ছেদ করিবে কি, সেপটে তো আস্তে আস্তে চৌড়া বড়ি বড়ি যাଉଛି, ছেদ করিবে ନାହିଁ। তেଣୁ একু যদি পিলে পছপটକୁ ଆମେ ବଢେଇବା, যদি এইভଳିଆ ପଛପଟକୁ ବଢେଇବା, ସେମାନେ ଛେଦ କଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବେ ଏଇଠି। ତେଣୁ এইটা এই যে ইমেজটা পিলে এই জায়গায় ইমেজটা হবো, এডেস বিডেস জেনারেলি পিলে ইমেজ করিয়া যায়, এই ইমেজটা পিলে ভার্চুয়াল হবো, এই ইমেজটা পিলে কোন হবো ভার্চুয়াল হবো। মানে একচুয়ালি রে মিট করুনাতি, মিট হেলা ভଳିଆ জଣା পড়ুଛନ୍ତି, তেଣୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜଟା ମିରର ପଛ ସାଇଡ ରେ ହୁଏ, ভার্চুয়াল ইমেজটা মিরর পছ সাইড হুয়ে। তুমি যে প্লেন মিরর সকালে ব্যবহার করছো ড্রেসিং টেবুলে, ড্রেসিং টেবুল সামনে ছিড়া হয়ে যাচ্ছ, তারপরে বা এভাবে ছোট ছোট মিরর বি দেখুছ, তোমার ইমেজটা তোমার মুহটা কোউ ভাবে লাগে, যে মিরর পছ পটে অছি ভাবে, তেমন ভার্চুয়াল ইমেজ সেটা হয়ে কোন পিলে ভার্চুয়াল ইমেজ, ভার্চুয়াল ইমেজ। আউ মনে রাখিও রিয়েল ইমেজ কু স্ক্রিন রে পকাই হবো, কিন্তু ভার্চুয়াল ইমেজ কু স্ক্রিন রে পকাই হবো নাই। রিয়েল ইমেজ এটা যে ভাবে মু করছিলি,
এটা রিয়েল ইমেজ পিলে এটা হলা অবজেক্ট ধরা যাও এটা হইগলা ইমেজ তো এটা রিয়েল ইমেজ করা যাব কোন পাই স্ক্রিন নে পকাইব মু ধরা যাও মু কনকেভ মিরর যদি মো সামনে গোটে রখিবি মু অবজেক্ট মোর ইমেজটা দেখো এটা দেখো পিলে এইটা অবজেক্ট অবজেক্ট जो সাইড রে ଅଛି দেখো ইমেজ ବି ସେଇ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ମିରର ବାଁ ପଟେ ଅଛି ପଛ ପଟକୁ ଯଦି ଯାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଧରା ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କନକେଭ ମିରର ରଖିବି ମୋ ଇମେଜ ଟା ପିଲେ ଏଇଠି ତିଆରି ହବ ଏଇଠି କାନ୍ଥରେ ପିଲେ ତିଆରି ହବ ଇମେଜ ଟା ହେଲା ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ ରେ ତେଣୁ ଧରି ହବ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ତିଆରି ପକେଇ ହବ ତାହେଲେ ତାକୁ ରିଏଲ ଇମେଜ କୁ ଧରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ ତ ମିରର ପଛ ପଟେ ହୁଏ ତାକୁ ଧରି ହୁଏନି ଶୁଣ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରିଏଲ ଇମେଜ ଟା ସ୍କ୍ରିନ ରେ ରଖି ହବ କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ ଟାକୁ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ବି ଟେକନ୍ ଇନ୍ ସ୍କ୍ରିନ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରା ତ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ଲେନ ମିରର ରେ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ ହୁଏ ମିରର ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ପିଲେ ଭାର୍ଚୁଆଲ ହେଇଯିବ ମିରର ପଛପଟକୁ କହିଛି ଓକେ ତାପରେ ପିଲେ ଇରେକ୍ଟ ହବ ଇରେକ୍ଟ ମାନେ କଣ କହିଲ ପିଲେ ସିଧା ସିଧା ମାନେ କଣ ସିଧା ମାନେ ପିଲେ ସିଧା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖ ତମ ମିରର ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇକି ତମେ ପୁରା ଛିଡା ହେଇଯିବ ମିରର ରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଉପର ପଟେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡଟା ଉପର ପଟେ ଅଛି ମୋ ଉପର ପଟେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜ ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ପିଲେ କନକେଭ ମିରର ରେ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ପିଲେ ଇମେଜ ଥିଲା ଏଟା ଓଲଟା ହେଇଛି ନା ମୁଣ୍ଡଟା ଉପର ଆଡେ ଅଛି ୟାର କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳ ଆଡେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଇମେଜ କଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ ଏଟାକୁ ଇନଭର୍ଟେଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଟାକୁ ପିଲେ ଇନଭର୍ଟେଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓଲଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇରେକ୍ଟ ହବ ପିଲେ ଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସିଧା ପ୍ଲେନ ମିରର ପଢଉଛି ପିଲେ ପ୍ଲେନ ମିରର ରେ ସିଧା ଇମେଜ ହୁଏ सेम साइज पिले सेम साइज हुए है जो ऑब्जेक्ट साइज जहाँ इमेज साइज से ठीक अच्छे तो सेम डिस्टेंस पिले डिस्टेंस भी समान हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जी माने पिले प्लेन मिररटा ठीक अच्छे तुम यहाँ धरा जाऊ छिड़ा तुम धरा जाऊ छिड़ा तुम इमेजटा धरा जाऊ ये धरा जाऊ ऑब्जेक्ट रु मिरर भितर डिस्टेंस धरा जाऊ पिले 10 सेंटीमीटर यहाँ पिले हम के 10 सेंटीमीटर समान डिस्टेंस हम ठीक अच्छे से भाया पिले लाटेराली इनवर्टेड और इनवर्टेड पिले दुटा सामान जिन नुह लाटेराली इनवर्टेड माने कौन कहलो पार्श्व प्रतिवर्ती माने बाँ हाथ तुम बाम हाथ जो देखो मिरर सामने छिड़ा होकर प्लेन मिरर डाण हाथ भाया लगे डाण हाथ टेकिले बाँ हाथ हलुची भाया से भाया लगे बाँ हाथ ठीक अच्छे तो कथा हूँ पिले लाटेराली इनवर्टेड कह खाली इनवर्टेडटा कौन खाली इनवर्टेडटा यहाँ है देखो उल्टा खाली इनवर्टेडटा उल्टा ऑब्जेक्ट आउ इमेज पूरा उल्टा हो इनवर्टेड तुम प्लेन मिरर मन रखो लाटेराली इनवर्टेड माने पार्श्व प्रतिवर्ती बाम पट हाथटा डाण पट भाया लगे डाण पटटा बाम भाया लगे पे देख रियल इमेज और भार्चुअल इमेज भितर डिफरेंस देखो ताले मु जो भाया तुमको कहली रियल इमेजटा एक्चुअली फॉर्म करे रियल इमेज पिले एक्चुअली फॉर्म करे एटा सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म बट सीम्स टू बी फॉर्म से माने जना पड़िया फॉर्म हला बढ़िया जना पड़े रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन स्क्रीन ने नहीं हम रियल इमेज किंतु वर्चुअल इमेज नहीं रियल इमेज आर ऑलवेज इनवर्टेड रियल इमेज गुड़ा सब कौन हुए इनवर्टेड हुए उल्टा हुए जो देखुच ये कनकेव मिरर रे देखुची ना এটা দেখো उल्टा है ना देखुच उल्टा है रियल इमेजटा उल्टा हुए ठीक अच्छे रियल इमेज आर इनवर्टेड हुए एंड फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर रही जो साइड ऑब्जेक्ट से साइड रे इमेज ठीक अच्छे किंतु वर्चुअल इमेजटा पछ साइड को पळेबो हला वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट सीधा हबो वर्चुअल इमेज एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर हला एटा कनकेव मिरर रे लास्ट केसटा बुझेबी वर्चुअल इमेज इरेक्ट आउ बिहाइंड द मिरर को बड़ा पिला होची देखो आसो क्वेश्चन करिया फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर रे जो इमेज फॉर्मेशन हुए कौन हुए वर्चुअल डिविनिस्ट जे मन रखिबो एवडा तो क्वेश्चन पाइयो जे मन रखिबो सब प्रॉपर्टी कहि दी परियो देखो पिला प्लेन मिरर रे जो इमेज फॉर्मेशन हुए मु कोन कहली भार्चुअल माने कोन मिरर पछाड़ को पळेबो ताले ताको भार्चुअल बोली कहजो इरेक्ट माने पिले सीधा हबो ठीक अछि आउ लैटरली इनवर्टेड भार्चुअल एटा कोन दिछि भार्चुअल डिमिनिस्ट रे डिमिनिस्ट हबो कि डिमिनिस्ट माने छोटो ऑब्जेक्ट साइज रो इमेज साइज तो सेम साइज आमे पढले ना तापटा पिले इरेक्ट रियल सेम साइज रियल तो हबोनी रियल इमेज कोन प्लेन मिरर रे हुए ना हुएनी भार्चुअल इरेक्ट एंड इनवर्टेड तो हुएनी लैटरल इनवर्टेड हुए कहितली तेणु लास्ट ऑप्शन टा केते हो डी हो राइट आंसर पिले भार्चुअल इरेक्ट एंड लैटरल इनवर्टेड तापर देखो पिले स्फेरिकल मिरर पड़िया हला प्लेन मिरर सरीगला पिले स्फेरिकल मिरर कोन ना गोटे स्फीयर रु जदी कट कराइथिबो ताको कहजिबो कोन पिले स्फेरिकल मिरर दुई प्रकार गोटे ला कनकेव मिरर गोटे ला कन्वेक्स मिरर कोन कहितली एटा गोटे पिले काचर फुटबॉल टा हला एठु आनी काटी देलो एटी काटी देले गोटे एई भलिया पीस बाहरला तापर आनी पछपटे मेटाल पॉलिश कर दला एटा गला पिले कन्वेक्स एटा गला पिले कन्वेक्स आ एटा एठी जदी आनी कट करिवो ताले ए पीसटा जो हैला एटा को कहजिवो पिले कोन कनकेव मिरर बोली कहजिवो ठीक अछि तो केव माने पिले कोन केव माने गर्त बा गुंफा तो ई साइड एतले तुमे छिडा हबो ई साइड एतले तुमे छिडा हबो सेंट्रल पार्टटा कोन लागुची पसी हिची तनो पिले कनकेव हला एडी जेतले छिडा हबो मिरर सब तो ए बाम पटे ही छिडा हबो ना एफटे के छिडा हुए एपटे मिरर छिडा लगे देखा जिवो ड्रेसिंग टेबल पछपटे दे गले देखा जिवो उपटे मेटाल पॉलिश जी ड्रेसिंग टेबल टा सामने रखि जाई पछपटे घोरी तापर पानिया फान नै मुंड कोने किछि देखा जिवनी तो मिरर सामने सब छिड़ा हबो ना तो सामने छिड़ा हेले कोन लागुची जदी केव माने पसी हिची भलिया लागुची कनकेव हे गेला एटा पिले कन्वेक्स हे गेला हला एटा बाहरी रहिची मझी पार्टटा बाहरी रहिची दुई एजेस गुडा पसी हिची ताले ताको कुआ जिवो कोन कन्वेक्स बोली पिले कुआ जिवो एटा हम जानिचे +2 +3 हाई स्कूल सबरे पढि पढि आछे देखो पिले इंपोर्टेंट पॉइंट हला
এই পয়েন্টটা এইটি গোটে গোটে সব পয়েন্ট আছে, এগুড়া আউ ডিটেলস রে আলোচনা করিয়া এটা পিলে ফোকস, এটা কলা সি সেন্টার অফ কর্ভেচর বলি দিয়া যায়। খালি টিকে জস্ট পিলে কই দউছি দেখো, এটা গোটে হই গলা পিলে কনকেভ মিরর। ওকে, এটা পিলে হই গলা গোটে কনকেভ মিরর, এটা কু যায় পিলে প্রিন্সিপাল এক্সিস হলা, এটা কু পোল কয়া যায়, এই পয়েন্টটা কু পিলে পোল কয়া যায়, যোটা সেন্ট্রাল পার্টটা হলা, যোটা সবটু পসিকি রইতিবো কনকেভ রে, কনভেক্স রে বাহারিকি রইতিবো। আউ পিলে এইটি এই जो এটাকু গোল করে দেলে পিলে, এটাকু গোল করে দেলে जो স্পিয়রটা হই গলা, সে স্পিয়র গোটে সেন্টার থিবো, তাকু সেন্টার অফ কর্ভেচর বলি পিলে কয়া যায়। ଆଉ ସେ ସ୍ପିଅର ରେଡିୟସ ଟାକୁ ପିଲେ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ରେଡିୟସ ଅଫ ଯୁଆଡେ ଟାଣିଲେ ବି ରେଡିୟସ ଅଫ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟରଟା, ସେଣ୍ଟର ରୁ ପରିଧିକୁ ଯୁଆଡେ ଟାଣିଲେ ବି ପିଲେ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ହବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ধরা যাও পিলে এটা গোটে কনকেভ মিরর হেলা, এটা গোটে হইগলা আমার কনকেভ মিরর। এই কনকেভ মিরর র পিলে এটা হলা প্রিন্সিপাল এক্সিস, প্রিন্সিপাল এক্সিস মানে সেন্টার অফ কর্ভেচর, ଆଉ পিলে পোল কু জি যোগ করথুব হেলা, সাকু কাজিব পিলে প্রিন্সিপাল এক্সিস। যদি রে গোটে পিলা এই ভଳିଆ গলা প্যারালাল, ইয়ে কোন হুয়ে না এটি রিফ্লেকশন হবো, মিররটা মানে রিফ্লেকশন হবো, রিফ্লেকশন হই সালা পরে এইটা পলাই আসিব, जो পয়েন্ট রে ছেদ কলা পিলে প্রিন্সিপাল এক্সিস কু এটা কুয়া যায় প্রিন্সিপাল ফোকাস হেলা। কিন্তু কনভেক্স রে কোন হুয়ে পিলে, কনভেক্স রে এই ভଳିଆ হবো, এটা রেটা গলা, রেটা এই পটে পিলে পড়াইব, তেଣୁ এটাকে যদি পছপটକୁ বঢ়াইব সে ছেদ কলা ভଳିଆ এଠି লাগিব ହେଲା প্রিন্সিপাল এক্সিস কু, এটাକୁ পিলে ফোকস বলি কুয়া যায় ହେଲା, প্রিন্সিপাল ফোকস বলি পিলে কুয়া যায়। মানে ইয়ার ফোকসটা দেখো পিলে ডাহাଣ পটে হଉଛି, মিরর কোন হଉଛି পিলে ডাহাଣ পটে হଉଛି, ইয়ার ফোকসটা কিন্তু বাମ পটে হଉଛି। তেଣୁ মনে ରଖିବ ফোকাল লেন্থটা পিলে কোন କହିଲ, এই যে ফোকস রু পোল ভিতরে পিলে ডিস্টেন্স, ফোকস রু এগুলা सब দরকার হবো না, ফোকস রু এটা হলা পোল পিলে, এটা হলা ফোকস, এইটাକୁ পিলে স্মল এফ দিয়া যায় ହେଲା, স্মল এফটা হলা ফোকাল লেন্থ, এই পয়েন্টটা হলা ক্যাপিটাল এফ। তো ফোকাল লেন্থটা পিলে নেগেটিভ হবো কোন ভাই, বাঁ পটে রହୁଛି ଆମେ সাইন কনভেনশন জানিଛେ পোল রু जो भଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ପିଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ସବୁ ଏପଟେ କଣ ହୁଏ -1 -2, ସେଭଳିଆ ଡାହାଣ ପଟେ ଗଲେ +1, ତାପରେ ଏପଟେ ଗଲେ +2, ଉପର ପଟେ ଗଲେ +1 +2, ତଳ ପଟେ ଗଲେ -1 -2, ସେଭଳିଆ ପିଲେ ପୋଲ ରୁ ଯାହା ବି ମାପ ଲେଫ୍ଟ କୁ ହବ ସବୁ ମାଇନସ ନିଆ ହବ, ଡାହାଣକୁ ଯାହା ମାପ କରାଯାଏ ସବୁ ପ୍ଲସ ପିଲେ ନିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଟା, କନଭେକ୍ସ ର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଟା କୋଉ ପଟେ ରହିବ, ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ, ଏଇଟା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ନା ପିଲେ, ଏଇଟା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ, ତେଣୁ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଟାକୁ ପ୍ଲସ ନବ। କନଭେକ୍ସ ର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଟା ହବ କଣ, ହଉଛି ପ୍ଲସ, ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ କନକେଭ ମିରର ହବ ମାଇନସ। ଆଉ ପିଲେ ହଉଛି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଟା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପିଲେ ଦରକାର ହବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ ପିଲେ ফোকাল লেন্থ এন্ড রেডিয়স অফ কর্ভেচর। রেডিয়স অফ কর্ভেচরটা মানে কোন, এইঠু আরম্ভ করি পোল পর্যন্ত এই টোটালটা হলা পিলে রেডিয়স অফ কর্ভেচর, এଠି টানলে বি হবো এপটে টানলে বি হবো, রেডিয়সটা আর কোন রেডিয়স অফ কর্ভেচর। আর ফোকাল লেন্থটা পিলে কোন, এইটা হলা ফোকাল লেন্থ, এইঠু এইটা হলা পিলে ফোকাল লেন্থ, এটা হলা ফোকাল লেন্থ, ফোকাল লেন্থ এটা হলা পিলে রেডিয়স অফ কর্ভেচর। কোন হুয়ে রেডিয়স অফ কর্ভেচরটা ডবল হুয়ে ফোকাল লেন্থ বা ফোকাল লেন্থটা কই হবো অধা হুয়ে রেডিয়স অফ কর্ভেচর। রেডিয়স অফ কর্ভেচর যাহা থিব তার অধাটা হবো পিলে ফোকাল লেন্থ হলা, ফোকাল লেন্থটা অধা, তারপর টোটালটা হইগলা রেডিয়স অফ কর্ভেচর। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ স্ফেরিকাল মিরর, মনে রাখিব এফ ইকুয়াল টু r/2, ঠিক আছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন, যদি মু তুমକୁ পচারি পেলে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন ফোকাল লেন্থ এন্ড রেডিয়স অফ কর্ভেচর ফর এ কনকেভ মিরর বা ফর এ কনভেক্স মিরর, आंसर কোন হবো পিলে f ইকুয়াল টু r/2, f ইকুয়াল টু পিলে r/2, এটা মিরর পাই ফর্মুলা ভ্যালিড পিলে, স্ফেরিকাল মিরর পাই, লেন্স পাই নাই, লেন্স পাই এ ভଳିଆ এ ফর্মুলা কাম দবনি, লেন্স পাই লেন্স মেকর ফর্মুলা আছে, তাকু আলোচনা করিয়া আমি, অপেক্ষা কর। এটা হলা ফোকাল লেন্থ আর রেডিয়স অফ কর্ভেচর ভিতরে রিলেশনটা স্ফেরিকাল মিরর পাই, এটা লেন্স মেকর ফর্মুলা পিলে 1/f ইকুয়াল টু মিউ মাইনস 1, 1 বাই এটা পড়াইবি আর 1 - 1 বাই পিলে r2, এটা বি রেডিয়স অফ কর্ভেচর আর ফোকাল লেন্থ ভিতর রিলেশন, কিন্তু এটা লেন্স পাই, ঠিক আছে, মিরর পাই এটা f ইকুয়াল টু r/2, ঠিক আছে পিলে। নেক্সট ଯିବା टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर रे 6 प्रकार पे इमेज हुए, एगुडा सब आमे हाई स्कूल रे पढिचे, प्लस 2 रे पढिचो। जदी एगुडा बहुत भलो भाबरे पिले डायग्राम मु कर दिछि, आको वीडियो को पॉज करके बर्तमान गोटे गोटे देखो, जदी पिले डाउट हो मते कमेंट बॉक्स रे कहिवो, मु डेफिनेटली बुझे देबी आ गोटे वीडियो करके, ठीक अछि। किंतु बर्तमान पिले एगुडा आमे आलोचना करेनी, वीडियो बहुत लंबा हो जो पिले, तेणु एगुडा तुमे जानिचो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रहिले को प्रकार इमेज हो, बियॉन्ड सी रे रहिले को बढिया हबो, तापर 8 सी रे रहिले, 8 सी रे रहिले सेम साइज हो बोली जानिचे, बिटवीन माने ऑब्जेक्ट आगे आगे जीवो, एपटे आगे आगे जीवो, इमेज एपटे जीवो, इमेज रो साइज आस्ते आस्ते बढ़ुची, मैग्निफाइड हबो, तापर इनफिनिटी को पळेबो, सबुठु इंपोर्टेंट हला पिले ई लास्ट केसटा, ठीक अछि। तो जेतले पी आउ एफ भितर रहिबो, पोल आउ फोकस भितर रहिबो, एटा हला पिले पोल, एटा हला पिले फोकस, पोल आउ फोकस भितर रहिले पछ पट को पळा इमेजटा, आउ एगुडारे सब गुडारे देखो ऑब्जेक्ट जो साइड रे थिला इमेज सेई साइड रे अछि, देखुछ ना, ऑब्जेक्ट जो साइड रे अछि इमेज सेई साइड रे पिले अछि, ठीक अछि। तेणु लास्ट केसटा हला बेसिक क्वेश्चन पटे से लास्ट केसटा माने एटी कोन हुए कहले पछ पटे पळा, पछ पटे इमेज पळैले कोन हो भार्चुअल हि जिवो, आ एगुडा तो सब रियल, प्रकृत रे मिट कला ना, एगुडारे पिले सब प्रकृत रे मिट कला, प्रकृत रे मिट कला बोली रियल इमेज, एइटारे किंतु मिट हला भलिया जणा पडुची, देखुछ गोटे रे टिडिंग देके एपटे पळै गला, आउडे रे टिडिंग हेकी एपटे पळै गला, ए दुइटारे परस्पर एपटे छेद करिवेनी, आस्ते आस्ते जोड़ाटा बढ़ी जाउची ना, तेणु पछकु पटकु बढ़ेले से छेद कला भलिया जणा पड़िबे, तेणु कि सेटा हिजो कोन भार्चुअल इमेज बोली पिले ताको कुआ जिवो, ओके। तो सेटा वेरी इंपोर्टेंट, इमेजटा भार्चुअल होबो, आउट इरेक्ट होबो, इरेक्ट माने सीधा सीधा, ऑब्जेक्टटा भी ऊपर पटे अछि, इमेजटा भी ऊपर पटे अछि, मैग्निफाइड माने बड़ होउची, सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, एगुडा सब कोन हला रियल हला, इन्वर्टेड हला, उल्टा उल्टा होउची ना, एगुडा सब देखो उल्टा उल्टा होउची, सब इन्वर्टेड होउची, सब एगुडा इन्वर्टेड होउची, रियल होउची इन्वर्टेड, रियल माने प्रकृत रे छेद करछन्ती किंतु उल्टा उल्टा होउची, हैला उल्टा बोली जानुचो केमति देखो पिले,
এটা যেকୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କୁ ତୁମେ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ମହମବତୀଟା ଧରା ଯାଉ ଜଳୁଛି ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠିଆ ହଉଛି, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ରେ ଗଲା, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ରେ ଯାଇକି ପଡିଲା ଏଇଠି 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 ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାରେ ପିଲେ ଖାଲି ଏଇଠି ରେ ଗୋଟେ ଟାଣିଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଠି ପିଲେ ଖାଲି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଏଇଠି ଛେଦ କରିଦିଅ, 11ଟା ପିଲେ ରହିଯାଇଛି ଟାଣିଦିଅ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା ପାଖରୁ ଦୁଇଟା ରେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ପିଲେ ରେ ଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେ ପିଲେ ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ, ତ ଏଇଠି ବି ତ ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ତିଆରି ହବ ନା, ଯୋଉଠି ଛେଦ କରିବ ମୁଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ୟା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖ ଉପର ପଟେ ଅଛି, ୟା ମୁଣ୍ଡଟା ତଳ ପଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡାରେ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ, ସବୁ ଇନଭର୍ଟେଡ ବା ଦେଖ ସବୁ ଇନଭର୍ଟେଡ, ଇଏ ସବୁ ଇନଭର୍ଟେଡ ପିଲେ ଇନଭର୍ଟେଡ। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର କେସଟାରେ ଇରେକ୍ଟ ହୁଏ, ସିଧା ସିଧା ହୁଏ ହେଲା। ଆସ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେଚର ଅଫ What is the nature of image formed by a concave mirror? concave mirror କହିଛି, concave mirror ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ତାହେଲେ ହଉଛି 6 ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହେଲା। What is the nature image 6 ପ୍ରକାର ଇମେଜ ମାନେ କଣ, ପୋଜିସନ ନେଇକି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇମେଜ ହବ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ 6 ପ୍ରକାର ହେଲା। What is the nature of image formed by concave mirror when the object is situated between pole and principal focus? କହିଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ପୋଲ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫୋକସ ରେ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଡ୍ର କରିଦଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା concave mirror ଆମର ହେଇଗଲା। concave mirror ଏଇ ମଝି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ, ପୋଲ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯିବ, ଏଇଠି ଏପଟେ ଥିବ କଣ ଫୋକସ ବୋଲି ଥିବ, ଏଇଟାକୁ ଏଟା ହେଲା ପିଲେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚରଟା, ଠିକ ଅଛି। ସେ କୋଉଠି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ କହିଛି ପିଲେ, ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ସେ କହିଛି ଯେ ବିଟୱିନ ପୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫୋକସ, ପୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫୋକସ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସଟା, ଲାଷ୍ଟ କେସଟା। ଗୋଟେରେ ଏଇଭଳିଆ ଯିବ, ଯିଏ ପାରାଲାଲ ଯାଇ ସେ ପିଲେ ଫୋକସ ଦେଇକି ରିଟର୍ନ କରେ ହେଲା, ଫୋକସ ଦେଇକି ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗଲା, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଯଦି ପରସ୍ପର କୁ ଆମେ ବଢେଇବା, ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ବଢେଇବା, ତାହେଲେ ମାନେ ଛେଦ କଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ କୋଉଠି, ଏଇଠି ଏଇ ପଛପଟେ ପିଲେ ଛେଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଛେଦ କରିବ ସେଇଟା ଇମେଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜଟା ହେଲା ଏଟା କଣ, ରିଏଲ ଇନଭର୍ଟେଡ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି, ରିଏଲ ଇନଭର୍ଟେଡ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଦବା ରିଏଲ ହଉଛି, ରିଏଲ ତ ହବନି, ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଭାର୍ଚୁଆଲ ହେଇଯିବ, ଏ ଅପସନ ଭୁଲ। ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇନଭର୍ଟେଡ, ଭାର୍ଚୁଆଲ ଭାର୍ଚୁଆଲ ହଁ ଭାର୍ଚୁଆଲ ପଛପଟକୁ ଯାଇଛି, ଇନଭର୍ଟେଡ ତ ହବନି, ଓଲଟା ହେଇଛି କି ସିଧା ତ ଅଛି। ରିଏଲ ଇରେକ୍ଟ, ରିଏଲ ଇରେକ୍ଟ, ରିଏଲ ଇରେକ୍ଟ ମାନେ କଣ, ରିଏଲ ତ ନାହିଁ ଆଉ, ରିଏଲ ଏଇଭଳିଆ ଇମେଜ ହେଇଥିଲେ ରିଏଲ ହୁଏ, ଏଇଭଳିଆ ଇମେଜ ହେଲେ ରିଏଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ରେ ଗଲା ଏଇପଟେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରେ ଗଲା ଏଇପଟେ ପଳେଇଲା, ଏଠି ଛେଦ କରିଗଲେ ସେମାନେ, ଏଟା ହେଲା ରିଏଲ ଇମେଜ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ରିଏଲ ହବନି ଏଟା। ତେଣୁ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇରେକ୍ଟ, ଭାର୍ଚୁଆଲ ମାନେ ପଛପଟକୁ ଯାଇଛି, ଇରେକ୍ଟ ସିଧା ବି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ଡିଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ହିଁ ପଡିଥିଲା ପିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇରେକ୍ଟ, ଦେଖୁଛ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇରେକ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ପଢା କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ବାଇ କନକେଭ ମିରର, କନକେଭ ମିରର ରେ ପିଲେ କୋଉ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, କନକେଭ ମିରର ରେ ଅଲୱେଜ ରିଏଲ, ଅଲୱେଜ ଭାର୍ଚୁଆଲ, ମେ ବି ରିଏଲ ଅର ଭାର୍ଚୁଆଲ, ଅଲୱେଜ ଇନଭର୍ଟେଡ, କୁହ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ବାଇ କନକେଭ ମିରର। ଏଠି ସବୁ ଦେଖେଇଲି କନକେଭ ମିରର ରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିଲ। କନକେଭ ମିରର ରେ ଆମର ହେଇଗଲା କଣ, ରିଏଲ ବି ହେଲା, ଦେଖ ରିଏଲ ଇନଭର୍ଟେଡ ବି ହଉଛି, ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ କେସରେ କଣ ହଉଛି, ଲାଷ୍ଟ କେସରେ କଣ ହଉଛି ଭାର୍ଚୁଆଲ ଇରେକ୍ଟ ବି ହଉଛି। ତେଣୁ ରିଏଲ ବି ଇମେଜ ହୁଏ, ଭାର୍ଚୁଆଲ ବି ହୁଏ, ତେଣୁ ରିଏଲ ବି ହୁଏ, ଭାର୍ଚୁଆଲ ବି ହୁଏ ହେଲା। କନକେଭ ରେ 6 ନମ୍ବର କେସରେ ମାନେ ପୋଲ ଆଉ ଫୋକସ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଯିବ ଆମର ଭାର୍ଚୁଆଲ ହବ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ କେସ ଗୁଡାରେ ରିଏଲ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉ ଅପସନଟା ହେଇଯିବ, ଅଲୱେଜ ରିଏଲ ତ ହୁଏନି, ଅଲୱେଜ ରିଏଲ କୋଉଠି ହେଲା, ଅଲୱେଜ ଭାର୍ଚୁଆଲ ବି ତ ହୁଏନି, ମେ ବି ରିଏଲ ଅର ଭାର୍ଚୁଆଲ, ରିଏଲ ବି ହେଇପାରିବ ଭାର୍ଚୁଆଲ ବି ପିଲେ ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱେନ ଅବଜେକ୍ଟ, ନିଜେ କର, ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ପିଲେ ଟ୍ରାଏ କର, ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠ। when object is situated at the center of curvature of a concave mirror, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ପିଲେ, ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ରେ ପିଲେ ଯଦି ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟଟା ଧରାଯାଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର, ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ପୋଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋକସ, ଏଇଟା ପିଲେ ହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର। ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ରେ ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ରହିବ, ଦ ରିଲେଟିଭ ସାଇଜ, ସାଇଜ ଇମେଜ ର ସାଇଜ ଟା ପିଲେ କଣ ହବ, ନିଜେ ଏଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖିବ। ଏଟା ମୁଁ ଟାସ୍କ ଦେଲି ପିଲେ ହେଲା, ଟାସ୍କ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା କେତିକି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟାଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେତିକି ପିଲା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ଟାସ୍କ ଦେବି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଖୁଥିଲ ହେଲା, ଟାସ୍କ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଦେବି, ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଦେଖିଛ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢଉଛି, ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ, ତେଣୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପିଲେ ତମର ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି। ଓକେ, ତ ଏଟା ପିଲେ ଟାସ୍କ ରହିଲା, ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଆନ୍ସର ସବୁ ଦଉଛ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ବାଇ କନଭେକ୍ସ ମିରର, କନକେଭ ମିରର ତ ସରିଗଲା ପିଲେ, କନଭେକ୍ସ ମିରର ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ପିଲେ ହୁଏ, ଇନଫିନିଟି ରେ ରହିଲେ ଏଇଠି ଇମେଜ ଫୋକସ ରେ ହୁଏ, ଆଉ ଏଟା ଫାଇନାଇଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହୁଏ। ଏଟା ପିଲେ ଇରେକ୍ଟ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହଉଛି ପିଲେ, ସବୁବେଳେ ଇରେକ୍ଟ ହଉଛି, ଦେଖୁଛ ନା ଏଠି ପିଲେ ଇରେକ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଇରେକ୍ଟ ହିଁ ହୁଏ ହେଲା। ଏଟା ପଏଣ୍ଟ ସାଇଜଟା ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ପିଲେ ନେଇଯିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଇଜଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଇନଫିନିଟି ନେଇଗଲେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇରେକ୍ଟ ହିଁ ପିଲେ ରୁହେ, ଠିକ ଅଛି। ଇରେକ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଭାର୍ଚୁଆଲ ପଛ ସାଇଡ କୁ ପଳଉଛି ମାନେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଭାର୍ଚୁଆଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତା ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରର ଅଫ ଏନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ଅଟୋମୋବାଇଲ ର ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରର ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ତୁମେ ଚଲଉଛ, କାର ତୁମେ ଚଲଉଛ, ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସାଇଡ ମିରର ବି ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ମିରରଟା ଥାଏ ପଛ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେଟା କୋଉ ମିରର, କନକେଭ ମିରର ନା କନଭେକ୍ସ ମିରର ନା ସ୍ପ୍ଲେନ ମିରର ନା ସ୍ପେରିକାଲ ଲେନ୍ସ ବୋଲି ପିଲେ କହିଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ମିରର ନିଜ କୁହ ପ୍ଲେସ। ଦେଖ ଆମର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଦେଖ, ତୁମ କାମ କଣ, ତୁମେ ସ୍କୁଟିଟା ଚଲଉଛ ବା ବାଇକଟା ଚଲଉଛ, ତୁମର ସେଇ ମିରରରେ ଟ୍ରକ୍ ଟାକୁ ଦେଖିବ, ତୁମେ ସେ ମିରରରେ ପଛଆଡୁ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ବସ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲେନ ମିରର ଲଗେଇଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ଲେନ ମିରର ଲଗେଇଦେବି ଅଟୋମୋବାଇଲରେ କଣ ହବ ନା, ସାର୍ ଦେଖ ପ୍ଲେନ ମିରର ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଆ ହବ ଯେ ପ୍ଲେନ ମିରରରେ ମୁଁ କଣ ପଢେଇଲି ଏବେ ତୁମକୁ, ଯେ ପ୍ଲେନ ମିରରରେ ସମାନ ସାଇଜ ର ଅବଜେକ୍ଟ ସାଇଜ ସହିତ ଇମେଜ ସାଇଜ ସମାନ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ପ୍ଲେନ ମିରର ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ମିରରଟା ଏତିକି ବଡ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ ର
ଚକର ଏତିକି ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ। ତମେ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିବ, ତମକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରକର ଗୋଟେ ନଟବଲ୍ଟ ହେଲା ଚକରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଖାଲି ମାଡି ଆସୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସିଏ କାମକୁ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କନକେଭ ମିରର ଲଗେଇବି କଣ ହବ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖିବା କନକେଭ ମିରରରେ 6 ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହୁଏ। କନକେଭ ମିରରଟା ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ଆସ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କନକେଭ ମିରର ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ଲଗେଇବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମ କେସରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ସାଇଜ ଟ୍ରକଟା ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ କଣ ହବ, କିଛି ହବନି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ କେସଟାରେ ଦେଖ, ଏଇଟାରେ ଠିକ ଅଛି ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ, ଡିମିନିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ପିଲେ। ଟ୍ରକଟା ଚକଟା ତଳ ଆଡେ ଅଛି, ଲାଗିବ କେମିତି ଓଲଟିକି ଆସୁଛି, ମାନେ ଚକଟା ଉପର ଆଡେ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଇନଭର୍ଟେଡ ମାନେ ସବୁ ପିଲା ଦେଖ ଇନଭର୍ଟେଡ, ଦେଖୁଛ ନା ସବୁ ଇନଭର୍ଟେଡ ମାନେ ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ, ଟ୍ରକଟା ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇରେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇରେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ କେସଟାରେ ପିଲା ଇରେକ୍ଟ ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଇରେକ୍ଟ ସିନା ହବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଇଯିବ କହିଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ମାନେ ଟ୍ରକଟା ଗୋଟେ ପଛଆଡୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବ, ଏରୋପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ କନକେଭ ମିରର ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ। ତାହେଲେ କଣ ବ୍ୟବହାର ହବ, କନଭେକ୍ସ ଆସ ଦେଖିବା। କନଭେକ୍ସ ରେ କଣ ହବ, ଏଇ ତ ଆସିଗଲା କନଭେକ୍ସ। ଦେଖ ଏଇ କନଭେକ୍ସ ରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଇମେଜ ଟା କଣ ହେଇଛି ଇରେକ୍ଟ ଅଛି। ଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସିଧା, ଟ୍ରକଟା ପୁରା ସିଧା ଦେଖାଯିବ, ସିଧା ଆସୁଛି, ମାନେ ଚକ ଗୁଡା ତଳ ପଟେ ଅଛି, ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର ଉପର ପଟେ ଲଢେଇଛି, ମାନେ ଟ୍ରକଟା ଟ୍ରକ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ଡିମିନିଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଛୋଟ, ଆଉ ଟ୍ରକଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜରେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ସିନା ବେଶୀ ଜିନିଷ ପଛଆଡୁ ଦେଖିବ। ତମେ ଦେଖିଛ ନା ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ପୁରା ଟ୍ରକ୍ ତ ଟ୍ରକ୍, ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ପାସ୍ତା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ପଛ ସାଇଡରୁ ଯାହା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରର ଗୁଡା ହେଲା କଣ, କନଭେକ୍ସ ମିରର। ଭେରି ଭେରି ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। କନଭେକ୍ସ ମିରର ଆହୁରି ପିଲେ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଗୁଡା ଅଛି, ସଡ଼କରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ର ଯୋଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଗୁଡା ଅଛି, ସେଗୁଡା ବି ପିଲା ପିଲେ କନଭେକ୍ସ ମିରର। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଲାଇଟ୍ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସେଭିଂ ମିରର ଅର ମେକଅପ୍ ମିରର। ସେଭିଂ ମିରର ଟା ପିଲେ କଣ ହୁଏ କହିବ, ସେଭିଂ ମିରର ଯୋଉଟା ସେଲୁନ ରେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲୁନ ରେ ପ୍ଲେନ ମିରର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଭିଂ ମିରରରେ କନକେଭ ନହେଲେ କନଭେକ୍ସ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ହବ ମତେ କହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମେକଅପ୍ ମିରର ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମୁଭି ସୁଟିଂ ହଉଥାଏ ନା, ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିବ ମିରର ଧରିକି ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ, ମିରର ଟା ଧରିଥିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବେ ହିରୋକୁ ବା ହିରୋଇନ କୁ ଦେଖେଇବେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କୋଉଠି ଛାଡିଛି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଟା କୋଉ ମିରର, ମେକଅପ୍ ମିରର ବା ସେଭିଂ ମିରର ହେଲା। ତ କୋଉ ମିରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲେ, ଆସ ଦେଖିବା। ଯଦି କନଭେକ୍ସ ଲଗେଇଦବା କଣ ହବ ପିଲେ, କନଭେକ୍ସ ଯଦି ଲଗେଇଦବା, କନଭେକ୍ସ ରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହବ କହିଲେ, ଏଟା କଥା ଛାଡ, ଏଟା ତ ପଏଣ୍ଟ ସାଇଜ। ଏଇଟା ଇମେଜ, ଏଇ ଇମେଜ ହବ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ, ମୁହଁଟା ତୁମର ଯେତିକି ବଡ ଆହୁରି ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ବ୍ରଣଟା ଯଦି ବଡ ହେଇଥିବ ବ୍ରଣଟା ଆହୁରି ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ କାମକୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ମିରରଟା ବ୍ୟବହାର ହବ କୋଉଟା, କନକେଭ। କନକେଭ ରେ କଣ ହବ, କନକେଭ ରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଓଲଟା ହଉଛି, ଇନଭର୍ଟେଡ ହଉଛି, ଏଗୁଡା କାମକୁ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର କେସଟା ପିଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ, ତାର ଇମେଜଟା ହେଲା ବଡ, ମାନେ ବ୍ରଣଟା ଟିକେ ବଡ କି ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରିଦେଇ ହବ, ଦେଇ ପ୍ଲେନ କରିଦେଇ ହବ, ଯୋଉଭଳିଆ ଫିଲ୍ଟର ହୁଏ। ଫିଲ୍ଟର ଯୋଉଭଳିଆ ତମେ ସେଲଫି ବେଲଫି ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇ ଉଠଉଛ, ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ବି ବ୍ରଣ ପିଲା ଗାଲରେ ଥିବ, ଇଏ ଆସିଥିବ, ତାକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି ଦିଆଯିବ ହେଲା। ମାନେ ଟିକେ ପାଡ଼ ସେ ମୋର ପୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ମାରିକି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତୁମେ ତ ବେଟର ଜାଣିଛ, ଆଉ ଯେ ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି ଦିଆଯିବ। ଟିକେ ବଡ ଦେଖାଗଲେ ସିନା ସେ କ୍ଲିୟର ଜାଣି ହବ ନା ଅସୁବିଧାଟା। ଓକେ ପିଲା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ମିରର ହବ, ସେଭିଂ ମିରର ଟା କଣ ହେଇଯିବ ପିଲା, କନକେଭ ହେଇଯିବ ପିଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାରିବ କନକେଭ ମିରର। ତାପରେ ଦେଖ, ଡକ୍ଟର୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମିରର ଟୁ ଫୋକସିଂ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ନୋଜ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କୋଉ ମିରର, କୋଉ ମିରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନାକରେ ଧରା ଯୋଉ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଟା ପକେଇବେ ନା ଭିତରେ, ତାହେଲେ କୋଉ ମିରର ପିଲେ ମନେ ରଖିବାଟା ହେଲା କନକେଭ ମିରର ହେଲା। କନକେଭ ମିରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କେନ୍ ପାଇଁ, କନକେଭ ମିରର ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଇମେଜ ହୁଏ। କନକେଭ ମିରରଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଏଠି ପଡିବ ପିଲେ, ପାରାଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ଟା ପିଲେ ପଡେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ଫୋକସ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପିଲେ ଛେଦ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ନାକ ଭିତରେ ପକେଇବେ ବା କାନ ଭିତରେ ପକେଇବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଯାହା କଣ ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଗୁଡା ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କରାହଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବହାର ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାନ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଡିଭାଇସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ନୁହଁ କି। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ମିରର ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ, ମିରର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, 1/v + 1/u = କେତେ ହୁଏ ପିଲେ, 1/f। ଏଟା ହେଲା ଫେମସ ଫର୍ମୁଲା, ମିରର ଫର୍ମୁଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ମିରର ଫର୍ମୁଲାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ଭିଟା ମନେ ରଖିବ, ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଗୁଟା ହେଲା ପିଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଟା ହେଲା ପିଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର ମିରର ଫର୍ମୁଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ପାରିବ ଯେ ଦ ରିଲେସନ କନେକ୍ଟିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଇଜ କଲ୍ଡ କଣ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଟା କଣ, ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଟା ହେଲା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ, କଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ, ମିରର ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ, ମିରର ଫର୍ମୁଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମିରର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଏଭଳିଆ ପିଲେ କହିହବ। ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥଟା ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇଲି, ଗୋଟେ ମିରର କେସରେ, ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର କେସରେ ଏବେ ବୁଝେଇଲି, ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ହୁଏ, ରେଡିୟସ୍ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଅଧା ହୁଏ। ତ ଏଇ ଏଫ ଜାଗାରେ ପିଲେ r/2 ବି ଲେଖିବ, ତେଣୁ r/2 ଲେଖିଦେଲେ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, 2/r ହେଇଯିବ ନା, ଏଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, 1/, ଅଛି ନା। ତେଣୁ ମିରର ଫର୍ମୁଲା ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ, 1/v + 1/u = 1/r/2, ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ଏଟା ଦେଖ r/2 ଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ, 1/v + 1/u = 2/ କେତେ ହେଇଯିବ, r ହେଇଯିବ। ଏଭଳିଆ ବି ଲେଖି ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ମିରର କେସରେ ଲେଖି ହବ ଏଇ ଟାଇପର। ଓକେ, ତ ଦେଖ
ହଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ପିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ମାନେ କଣ କହିଲେ କେତେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ ହଉଛି, କେତେ ବଡ ଦେଖା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ ମାଇନସ ଭି ବାଇ ୟୁ ପିଲେ ହୁଏ। ସାବଧାନ, ମିରର ଫର୍ମୁଲାରେ 1/v + 1/u = 1/f ହେଲା। ଲେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲାରେ ସବୁ ସମାନ ରହିବ ପିଲେ, ପଢେଇବି ତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ରେ ହିଁ ସାରିବି ପିଲେ। ତ ଲେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲାରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦଉଛି 1/v ମାଇନସ ହୁଏ 1/u = ପିଲେ 1/f ହୁଏ ହେଲା, ଏଟା ଲେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ରେ ୟାର କଣ ହଉଛି ମାଇନସ ଭି ବାଇ ୟୁ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ କଣ କରିପାରିବ କହିଲ। ଦେଖ ମିରର ଫର୍ମୁଲାରେ 1/v + 1/u ହଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ନେଲୁ ମାନେ ତତେ ମାଇନସ ଦିଆଯିବ, ମଝିରେ ପ୍ଲସ ନେଇଯିବ ମାନେ ତତେ ନେ ମାଇନସ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ବେଳକୁ ମାଇନସ ଭି ବାଇ ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା I/O, ଇମେଜ ସାଇଜ ଅଫ ଇମେଜ ବାଇ ସାଇଜ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ। ଇମେଜର ସାଇଜ କେତେ, ସାଇଜ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ ଭି କନଫ୍ୟୁଜ ଜମା ହବନି, ଏଇଟା ଦେଖ ମିରର, এটা হলো আমার কনকেভ মিরর। ঠিক আছে, তো এইটা হলা অবজেক্ট এটি ଅଛି। অবজেক্ট ডিস্টেন্স কোটা এইটা, এই পোল পাখরু এই ডিস্টেন্সটা কুয়া অবজেক্ট ডিস্টেন্স, ধরা যাও 3 সেন্টিমিটার। 3 সেন্টিমিটার এলা পিলে অবজেক্ট ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, অবজেক্ট হাইট কোটা, এই যে ও লেখা আছে না পিলে, এটি ও লেখা আছে। সাইজ অফ অবজেক্ট, সাইজ অফ অবজেক্ট মানে এই হাইটটা পিলে, এই হাইটটা ধরা যাও 1 সেন্টিমিটার, এই হাইটটা পিলে হ্যাঁ, ওটা হলো পিলে হাইট। দেখো কোউ ফর্মুলারে আই ଦେଇଥିବ ও ଦେଇଥିବ, সেটা এই ফর্মুলা পকাইব, ম্যাগনিফিকেশন মাইଥିବ এই ফর্মুলাକୁ পকাইব। কেতବେଳେ ভি ଦେଇଥିବ ইউ ଦେଇଥିବ এই ফর্মুলাକୁ পকাইব। কিন্তু সাইন কনভেনশন পকাইକି পুଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କରେଇବି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇବି। ସାଇନ କନଭେନସନ କଣ କହୁଛି, ଯାହା ବି ମାପ ପଲରୁ ବାଁ ପଟେ ହେବ ମାଇନସ ହବ, ଯାହା ବି ମାପ ବାମ ପଟେ ଯିବ ମାଇନସ ହବ, ଯାହା ମାପ ଡାହାଣ ପଟେ ହେବ ପ୍ଲସ ହବ, ଉପର ପଟେ ଯାହା ହବ ପ୍ଲସ ହବ, ତଳ ପଟେ ଯାହା ମାପ ହବ ମାଇନସ ନିଆ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, রিলেশন বিটুইন এম এফ ইউ। এমটা হলা ম্যাগনিফিকেশন, এমটা হলা ম্যাগনিফিকেশন, এটা হলা ফোকাল লেন্থ, এটা হলা ইউটা হলা পিলে অবজেক্ট ডিস্টেন্স। এটা হলা পিলে ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, ডাইরেক্ট এটি বাহার করে দেই হব। যদি ধরা যাও এফ ଦେଇଛି ইউ ଦେଇଛି এম মাগিছি, ডাইরেক্ট পুট କରିଦେଲେ বাହାରି ଯିବ। নହେলে মিরর ফর্মুলাରେ পকাইব, তারপরে ম্যাগনিফিকেশন ফর্মুলা পকাই বাহার କରିବ, লেন্থি প্রসেস হব। এন্ট্রান্স ପାଇଁ ତେଣୁ এই ফর্মুলা গুড়াକୁ ୟୁଜ କରିବ। এম এফ ଆଉ ভি ভিতরে ହେଲା ପିଲେ ରିଲେସନ। ଦେଖ ଆସ କରିବା क्वेश्चन, क्वेश्चन କରିବା। ଦ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଅଫ ଏ କନକେଭ ମିରର ଇଜ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବଢିଆ क्वेश्चन, ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଟ୍ରାଏ କର। ଦ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଅଫ ଏ କନକେଭ ମିରର, এটা ହେଇଗଲା ପିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କନକେଭ ମିରର। ঠিক ଅଛି, কনকেভ মিরর। আচ্ছা, দা রেডিয়স অফ কর্ভেচর পিলে কইছি 80 সেন্টিমিটার। রেডিয়স অফ কর্ভেচরটা কুয়াডে রহিব রে यार, বাম পটে রহিব না ডাহাণ পটে রহিব কুহ। তাহলে এটা নিহাতি এটি গোটে, এটি হইতিব সেন্টার অফ কর্ভেচর, এটি হইতিব ফোকস রহিতিব পিলে, এই পয়েন্টটা হইতিব পল ହେଲା। তো ସବୁବେଳେ মনে রাখিব রেডিয়স অফ কর্ভেচরটা কনকেভ মিরর কইলা মানে বাম পটে হবো, কনভেক্স রহিতলে ডাহাণ পটে হইতাতা। না স্যার বুঝিলানি, দেখো পিলে কনভেক্স মিরর হলা এটা, এটা হলা পিলে কনভেক্স মিরর। ঠিক আছে, তো এইটাকু ইয়ার রেডিয়স অফ কর্ভেচরটা এইপটে হবো, সেন্টার অফটা বি এইপটে হবো, মানে এটাকু গোল করলে পিলে, এটাকু গোল করলে সেন্টারটা কোউ পটে রহিব, এইপটে হবো না, তো এটা সেন্টার ডাহাଣ ପଟେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ, ମିରର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା। ଆଉ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏଇ ପୋଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ତ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ପିଲେ କୁହା ହୁଏ ନା। ତେଣୁ କନକେଭ କହିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଁ ପଟେ, ଏଟା ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ପିଲେ କେତେ ଦେଲା ନା 80 ଦେଇଛି, 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବାମ ପଟେ ରହିବ ମାନେ ସି ରୁ ପି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟା ପିଲେ ହେଲା। ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ରୁ ପରିଧିକୁ ଯୁଆଡେ ଟାଣିଲେ ବି ତାକୁ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର କୁହାଯାଏ। ସି ରୁ ପି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 80, ଏଟା ମାଇନସ 80 ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାଇନସ 80 ବାମ ପଟେ ରହିଲା ମାନେ ମାଇନସ, ବାମ ପଟେ ରହିଲା ମାନେ ମାଇନସ। ଓକେ, ସବୁ ମାପ ପୋଲ ରୁ ହବ ନା, ପୋଲ ରୁ ବାମ ପଟେ তুমি ଆସିବ, ତେଣୁ ମାଇନସ ହେଇଗଲା। ঠিক ଅଛି, তো তারপরে দেখো পিলে द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर 80 सेंटीमीटर देला। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। गोटे ऑब्जेक्टटा 20 सेंटीमीटर दूर रे रहछि, गोटे ऑब्जेक्टटा पिले 20 सेंटीमीटर दूर रे रहछि, माने यू रो वैल्यू पिले देला, यू रो वैल्यू देला 20 माने -20 हो पिले। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब बेले माइनस हला, बाम पटे तो सब बेले रहइबो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डाण पटे रहे। साइन कन्वेंशन कहूछि ऑल रे डायग्राम शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तेनो ऑब्जेक्ट सब बेले बाम पटे रहइबो। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस पिले भि मागि दिछि, ভি মাগিছি এন্ড ম্যাগনিফিকেশন এম মাগিছি। ঠিক আছে, তো দুইটা সারা পিলে মাগিদেলা। আচ্ছা করিয়া বর্তমান দেখো আর র ভ্যালু দেলা, ইউ র ভ্যালু দিছি, আমি মিরর ফর্মুলা পকাইয়া ম্যাগনিফিকেশন পকাইয়া সব ইজিলি মিলিଯିବ পিলে। দেখো আর এটি ইউ বাহার করে দিও ফোকাল লেন্থ। ফোকাল লেন্থ কোন হবে পিলে, গোটা মিনিট পিলে, গোটা মিনিট খালি টিকে। ହଁ ଆସିଛି ପିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ର ଅଧା ହେଇଯାଏ, ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ର ଅଧା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, -80 ବାଇ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଏଟା 2 ହେଇଯିବ। -80 ବାଇ ହେଇଗଲା ପିଲେ 2। ତାହେଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ଇଜିଲି ପାଇଗଲେ କେତେ, ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଇଗଲେ କେତେ ଆମର -40। ଓକେ, -40 ପିଲା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ପାଇଗଲେ -40 সেন্টিমিটর, ইউরো ভ্যালু পাইগলে -20 সেন্টিমিটর। ভি মাগিছি পিলে, এম মাগিছি, ইজিলি পকাও মিরর ফর্মুলা। তাহলে কেতে হইଯିବ 1/v মাইনস প্লস হইଯିବ কেতে 1/u ইকুয়াল টু কেতে হইଯିବ পিলে 1/f, 1 পিলে হইগলা f। ক্লিয়ার, বর্তমান নিজে পুট করিব, নিজে পুট করে সারি সলভ করিব। তারপরে ম্যাগনিফিকেশন এটা বাহারিব, এটা ভি জায়গায় কেতে পুট করিব পিলে 1/v সেই ভଳିଆ পিলে রহিলা, 1/v সেই ভଳିଆ পিলে রহিলা। মাইনস করদবা, মাইনস করদবা আমি 1 বাই প্লস, আগে প্লস থাও তারপরে দেখিয়া মাইনস হইଯିବ। ইউ জায়গায় কেতে পুট করিব -20, -20 পুট কল ইকুয়াল টু 1/f, 1/f জায়গায় পিলে কেতে পুট করিব -40। ঠিক আছে, মাইনস পিলে হইগলা 40। পুট করিকি সলভ কর, সলভ কলে কেতে হইଯିବ, এটা হইଯିବ 1/v
टिके प्रोब्लेम होची कंप्यूटर रे जेतले शूट होची देखिया जदी प्रोब्लेम डेफिनेटली जदी बेसी प्रोब्लेम हबो ताले नरे दुईटा पार्ट पिले करिया मु ट्राई करछु गोटे पार्ट सारिया पई हला एटी टिके प्रोब्लेम होची एटा लेग करछु टिके ओके तो 1 बाय v माइनस कते जो पिले माइनस जो 1 बाय 20 माइनस गला पिले 1 बाय 20 इक्वल टू माइनस 1 बाय 40 ठीक अछि माइनस 1 बाय 40 ताले 1 बाय v टा को पिले बाहर करो 1 बाय v इक्वल टू कते जो 1 बाय v इक्वल टू माइनस 1 बाय 40 प्लस कते जो पिले प्लस हो पिले माइनस 1 बाय 20 हो निजे करो पिले मोठो आरो स्पीड तुमे करिया दरकार तले केते हिजो लसागु हमर केते चल जिवो लसागु गला पे 40 तले 40 लसागु गले केते हो माइनस 1 प्लस हिजो 2 हला 2 ताले केते हिजो 1 बाय v इक्वल टू पिले हिजो 1 बाय 40 माइनस 1 प्लस 2 ताले v इक्वल टू हिजो केते उल्टी जो 40 सेंटीमीटर v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ऑप्शन कोडा राइट आंसर इस हैरान कर देछि b रे भी देछि c रे भी देछि दुईटा सारा रे 40 सेंटीमीटर दे देला हैरान हे गले ताले बी आउ सी भितर गोटे हबो पुणी मैग्निफिकेशन बाहर करिया पई पड़ियो मैग्निफिकेशन केते हुए पिले माइनस v बाय u माइनस v बाय u ताले माइनस चिन्ह रहिला से भलिया v जगह केते बसैबो v 40 पाइलो 40 बसाओ बाय u रो वैल्यू केते देछि माइनस 20 माइनस 20 ताले माइनस माइनस प्लस होगला 2 बाहरियो 2 एटा ऑप्शन है जो कौन ऑप्शन हां 40 और 2 ना ताले सी सी विल बी द राइट आंसर पिले सी विल बी द पिले राइट आंसर ठीक अछि पिले खाली गोटे मिनिट टिके प्रोब्लेम होची मु खाली टिके चेक कर दिया हला तुमे एई प्रोब्लेम ना करू थाओ पिले नेक्स्टटा करू थाओ ए नेक्स्टटा पिले करू थाओ मु खाली टिके चेक करूची कोन प्रोब्लेम हिची ठीक अछि पिले ठीक अछि पिले तो देखो आ गोटे पार्ट पिले वीडियो करिया ओके टिके प्रोब्लेम रहउची रिफ्रैक्शन पार्टटा पिले आ गोटे करिया रिफ्रैक्शन आ गोटे करिया कौन प्रोब्लेम टिके शो करूची ओके देखो पिले आई दुटा सारी दबा पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए कन्वेक्स मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर देछि पिले 40 सेंटीमीटर गोटे कन्वेक्स मिरर देछि जार की रेडियस ऑफ कर्वेचर ता पिले 40 सेंटीमीटर ताले रेडियस ऑफ कर्वेचर देला पिले कन्वेक्स मिरर माने कोन हो पिले जानिचे डाहाण पटे जीव डाहाण पटे रहइबो तमर एटा गोल करले रेडियस ऑफ कर्वेचर ता डाहाण सेंटर ता पटे रहिला तेणु रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पिले डाहाण पटे रहइबो तेणु रेडियस ऑफ कर्वेचर केते देला पिले 40 सेंटीमीटर देला प्लस रहइबो फाइंड द इमेज डिस्टेंस पिले v रो वैल्यू मागिची मैग्निफिकेशन ही मागिची যেতବେଳେ 24 ডিস্টেন্স রহিব হচ্ছে অবজেক্ট তেଣୁ অবজেক্ট ର ভ্যালু তো বাম পଟେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ 24 ପିଲେ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିବ ପିଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ବାହାର କରିବ କେତେ 20 ବାହାରିବ 20 ବାହାରି କରି ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିକି କେତେ ହବ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲେ ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କହିଛି ପିଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ପ୍ଲେନ ମିରର ର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ପିଲେ କେତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପ୍ଲେନ ମିରର ଧରା ଯାଉ ଦେଖ ପିଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ମାନେ କଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଧରା ଯାଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ମିରର ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ମିରର ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ଲେନ ମିରର ରେ ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ରେ ଧରା ଯାଉ ପାରାଲାଲ ଆସୁଛି ରେ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ପାରାଲାଲ ପିଲେ ଆସେ ସିଏ ଆଫ୍ଟର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ এইভଳିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ପରେ এইଭଳିଆ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ପାରାଲାଲ ହିଁ ତ ପଳେଇବ ନା ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲ ପରସ୍ପର କୋଉଠି ଛେଦ କରନ୍ତି ଇନଫିନିଟି ରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଇନଫିନିଟି
তৈরি হব। তেমন আমি এটা অপশন মনে রাখিও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোকাল লেন্থ অফ প্লেন মিরর হিজ হব কেতে পিলা ইনফিনিটি। ঠিক আছে, তো এটা পিলা থাউ আଜି এতি থাউ টিকে টেকনিকাল ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଆସୁଛି। ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ପାର୍ଟଟାକୁ ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ସାରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନଟାକୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ତେଣୁ ଭଲସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ପିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଦେଖା ହବ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।